tour Maria in Dongarwade. I want to show you all what amazed me a lot. I cannot चिंतून आशिल्लें की म्हळ्यार आमचो इतलो डेव्हलपमेंट हेवी जाला. दोंगर आख्खो कापून आमी आतां वयर देखून पावले. दोंगर काबार केला. दोंगर वाडा म्हूण नांव उरलां फक्त आनी कांय ना. आमी स्कुलान आसतना रोजरी 11-12 समथींग हिंग म्हणल्यार लास्ट रोड लेफ्ट मारल्यार स्कुला पावतालो. आनी ही जी मुखार आज सद्या केलें तें हें पूण कांय ना. हें पूण आमगेले लोकांगे गोरगाडे आसताले मुखार दाखयता तें इतलो डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर. खंय गेले आसता ते बाडे एनिमल्स, वायल्ड एनिमल्स, डोमेस्टीक एनिमल्स, वॉट एवर इट इज लिविंग. cannot believe such things like this series bungalow. Wow, this building cannot believe that such things are happening in Fatorda. 16B आहा तेणी सगळें काबार केला. आनी जाल्यार आनी मेळटा तुमकां चोयल्यार द थिंग तेणी दवरलां कितें फातोर्डा. फाल्यां एक पाट चिंताय तुमी पयशे घेवन वोट मारता मातशें चिंताय मातशें प्लीज. आतां हेचे बरें ओरात बोंगले काडले लोकांनी हिंचे दोंगर. आतां हो दोंगर हिंग कोणा येना आसले वचना आसले. सी हाव इट डेवलप्ड फॉर हीज बेनिफीट, नॉट फॉर फातोर्डेकाज बेनिफीट. तेही सांगता डेवलप म्हणल्यार हांव तेका डेवलप केलें म्हणून बरो चिंतचें मातशें स्मार्ट चिंताय. आनी हें चोयाय वयर देखून पावलो हांव थिंगा वयर देखून सगळें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. आय डोंट नो वॉट फातोर्डेकाज आर डुईंग आनी ते कोण क्वेश्चनूय करना तेगे मनीस कितें चल्लां कोणा खबर. थिंगांनी केदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपा आहा थिंगा कॉर्नराचेर. आतां दाखयचो तुमकां मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो केदो व्हडलो प्रोजेक्ट कितें येता कोणा खबर ना. हें एक्चुली वयर कितें आहा तें कोणा खबर ना. म्हळ्यार सी वॉट वी आर डुईंग, वॉट ही इज डुईंग वीथ आवर लँड. म्हळ्यार कितें आतां जे लँड व कन्जर्वड लँड आनी तेणी फूल 16B लायन कन्वर्ट करून आतां ओरात तेणी सगळें दिन काबार केलें. दीस इज द स्टोरी. द वयर प्रोजेक्ट चोय कोणा खबर कितें तें दोंगर बी काबार चोय. थँक्यू.